میں خصوصی طور تے سارے ساتھیاں دا شکریہ ادا کرنا، اور جتنا تحریک لبیک دے دوست ہے بیٹھے ہوئے اسیران ناموس رسالت تواڈے واسطے دعا کرنا۔ حضور صاحبزادہ شان والا حضور کی بلا انتہائی محترم صاحبزادہ پیر امین الدین سیالوی صاحب صدر تحریک لبیک اور جتنا کارکنان میں سارے واسطے دعا کرنا۔ اللہ پاک میں کو دل نال پڑھن دی توفیق عطا فرماوے، تو کو دل نال سنن دی توفیق عطا فرماوے۔ سہی اللہ قبول کرے، سہی مہربانی۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی سید الورا الشمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا فکان قاب قوسین او ادنا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام الکریم والفرقان الحمید فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ سبحان اللہ اساں عیبیاں دے کج عیب مولا تے کو ذات قدیر دا واسطہ ہے۔ سبحان اللہ کلور شریف لیو ڈاڑھا سونا سندے بیٹھے وے دل کرے تامین کھائے چا میں آتا کیا پیاسا عیبیاں دے کج عیب مولا تے کو ذات قدیر دا واسطہ ہے جے کو عرش تے سڑ کے دیدار کرایو او بدر منیر دا واسطہ ہے۔ سبحان اللہ ہر دھی بھیڑ دی عزت محفوظ ہوئے تے کو چادر تطہیر دا واسطائی حسینی میلاد کمیٹی دی محفل قبول چکر تے کوئی شبر تے شبیر دا واسطہ ہے۔ سبحان اللہ این ہے تے غین کہیں نہیں دکھ ڈھیرن تے چین کہیں نہیں او بندے کوئی پتھر سمجھی جیندے دل وچ حسین کہیں نہیں۔ پڑھے ہتھے کو سلام میں جڑے ہاتھ چیندے وے بے ساختہ این ہے تے غین کہیں نہیں دکھ ڈھیرن تے چین کہیں نہیں او بندے کوئی پتھر سمجھی جیندے دل وچ حسین کہیں نہیں۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر قبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح سبحان اللہ صحیح جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ابو بکر ہم چکابا عمر در طواف اوست عثمان آب زمزم علی حج اکبر است تھی گیا رب دا کرم رکھ گی دوس ساڑا بھرم آ گیا تواڈا قدم بلغ العلا بکمال ہی۔ ملتی نہ کوئی مثال ہے نہ جنوب ہے نہ شمال ہے ہر پاس تواڈی ہی گال ہے کشفت تو جا بے جمال ہی۔ کردار ہے لاسانی چال ہے مستانی خلقت ہے دیوانی حسنت جمیع خصال ہی۔ حسن دی کیا بات ہے اعلیٰ سائیں دی صفات ہے
خود درود پڑھے او ذات ہے صلو علیہ وآلہ جدا منہ میٹھا ہوئے مل کے پڑھے اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شابہ شابہ تو سا پڑھنے میرے نام صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ مدنی موہن امنان چن شیریں بدن شاہ زمن خوشبو بدن اتری چمن اتوی وطن صلی اللہ رحمت والا مدنی آیا اے جام مٹھا کہیں نہ ڈٹھا سبحان اللہ دل دی دوا من دی غذا اکھدا حیا پڑھدا خدا صلی اللہ فرشاں تے آئے رنگ تھے سوائے اجڑے وسائے چن بھن دکھائے جت کھڑ علائے سجکو والائے چادر بچھائے دشمن سڑائے کول بلائے سینے جلائے کلمہ پڑھائے جنت ونڈائے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ شرافت امانت صداقت دیانت فصاحت بلاغت رسالت صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ عرب دی زمین فضا رنگین مدینے دا شہر چودویں رات چن چمکدا کھڑے حضور دا دیوانہ ہے نالے مستانہ ہے ول پروانہ ہے نا اوندا جابر بن سمرہ ہے اپنی ڈاچی دا کھیر ڈوہ کے پیالے وچ جا کے ٹور پہ کہیں ویلے چن کڑے دے تے والا دے اڈ فیصلہ کرے سا تو سونا یا آمنہ دا چن سونا ہے شاباش 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 علیہ السلامت رون جی میرا بھیرا اللہ توڑی حیاتی کرے جوان ٹور پہ حضور دے ویڑے پہنچے حضور آرام پہ کریں دن فرمائے جابر خیر تہے آدھے سائیں کھیر دے منایا فرمایا کہیں ویلے آسمان دو دے دیں کہیں ویلے میگو دے دیں خیر تہے آدھے آقا بس دل تھے دیکھا تساں سونے وے یا اے سونا ہے فرمایا کھیر رکھ جا وال پیسوں فیصلہ کر 7 دفعہ کلورا لے نبی کو ڈٹھے 8 دفعہ چن کو ڈٹھے آدھے سونا تیڑے وچ تے اوندے وچ ترائے فرقن نبی فرمین دے کیڑے کیڑے آدھے جند جی میں پہلا فرق ہے چاندر کڑے دا تھک وینا جلے تے کڑے دا تھکاوٹ دور تھی ویندی ہے تھکاوٹ دور تھی ویندی ہے دوچھا فرق ہے چاند دے چہرے تے داغن تے محمد دا چہرہ صاف ہے بھائی سبحان اللہ جتنا ٹھر دے آوائے اتنا سبحان اللہ دے آوائے مولانا صاحب اللہ کرے تیرے ہاتھ سلامت رامن ہر بندہ نبی دے ذکر ہاتھ نہیں چاہتا اٹا گھنن واسطے ہاتھ چاہن حلالی ماں دے پوتر نبی دے ذکر وچ ہاتھ چاہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اما آمنہ دا لال سامنے مسکران دا بیٹھے حضور فرمے دے نے دو فرق نسے نہیں تے فیصلہ تا میرے حق کریں دا پہیا دے سونا تریجھا فرق بھی ہے آقا فرمے دے نے کہڑا آدھے سیاں تریجھا فرق ہے چاندر پہلی کو نکا جھیاں ہوں دے دوجھی کو چوکھا ہوں دے تریجھی کو تاں چوکھا ہوں دے چوتھی کو تاں ہوں دے 14ویں تک چمک دے 15ویں تک گھٹن پہ ویندے گھٹن پہ ویندے ایک تو چاند رہی کڑیں گھٹیائی نیوی تو دبارا فانا لکا ذکر کہیں میرا نبی مسکرا پہ او چاند کو دیکھ کے آدھے کننا سونا رب آقا نو بڑھایا تے سونے آندھے ماڑ ٹوٹ گئے کننا سونا رب آقا نو سوہنے آندے مان تسا پڑھ سکتے میں مولانا کنا سونا رب آقا نو بڑھایا تے سوہنے آندے مان ٹوٹ گئے مکھڑے تے یاسین دا سہرا مکھڑے تے یاسین دا سہرا ویکھ کے او
सन टुट के कदमां दे विच आया ते सोहणियां दे मान टुट गए किन्ना सोहना रब आका नू वाह भाई वाह सुभान अल्लाह किन्ना सोहना रब आका नू बनाया ते सोहणियां दे मेहरबानी मेरा बचड़ा किन्ना सोहना रब आका नू बनाया ते सोहणियां दे मान टुट गए। कचेरी सजी हुई है आमना दे लाल दी, थोड़ा इको घट कर मेरा बच्चा। कचेरी सजी हुई है आमना दे लाल दी, किथाई सैयदना सिद्दीक अकबर तशरीफ फरमाए, सुभान अल्लाह, किथाई फारूक आजम बैठे, किथाई सोहना जुन्नूरैन बैठे, कलूरा ले किथाई मेरा मौला अली बैठे, सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम हजूर कुडे दे बैठन धरते बैठन। एक सहाबी उठी खड़े जना ना है हजरत सैयदना मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सुभान अल्लाह। ए उलमा दी धरती है, मशाइख दी धरती है। इना कने पुछ गिना है ए मसअब बिन उमैर वो जवान है जेको मेरे नबी ने अपना सफीर बनाया हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मदीने विच हजूर अकरम दा कदम बाद च लगे। मसअब बिन उमैर को मेरे नबी मुबल्लिग बना के, खतीब बना के, वायद बना के आपने को मदीने भेजा और हिंदी मेहनत नाल मदीने दे सारे सरदार मोहम्मद दे नौकर बन गए। सुभान अल्लाह। मैं मेरा ख्याल ही ना समझावा तो को सौखा समझावा जिमें हजरत इमाम हुसैन दा सफीर हा ना मुस्लिम बिन अकील। सुभान अल्लाह। और समझ आ गई तो जिमें तुसा सोना बेटे सुन दे वे शाला तुहाडा सुनिया अल्लाह कबूल फरमावे। हजरत इमाम हुसैन पाक दा जेड़ा सफीर हा वो मुस्लिम बिन अकील सरकार हन अपनी जोड़ी नाल गए हन। जिमें हुसैन दा सफीर हा मुस्लिम बिन अकील इवें हजरत मसअब बिन उमैर भाईजान ये मेरे नबी दा सफीर हा ये मदीने गया। सियाने डाढ़े हन, सोहने डाढ़े हन। सोहना तो हो सी जो नबी खुद भेजे, सुभान अल्लाह। ते सियाना भी हो सी जो मेरा नबी अपना सफीर बना के भेजे। सफीर भोले तो नहीं बनते, सियाने बनते। नबी दी कागज कचेरी सजी हुई है। एक सवाल कीते, अगर कलूर शरीफ का मजमा सवाल समझ गया तो तकरीर समझने च बहु आसानी थी सी। वो सवाल कीते हुआ कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकीसुन्नास, ए फरमाओ सोना लोगों में सब तो ज्यादा अक्लमंद कौन है? सुभान अल्लाह। एक दफा दोहराओ ता जेड़े सोना है वे अक्लमंद। सवाल करेंदा पे बच्चों सहाबी तो जिंदी जनाब जिंदी खिदमत सवाल है वो है ज़हरा दा बाबा। सुभान अल्लाह। सवाल उदा पिछले बंदे भी जड़े महफिल सुन आए वे सर उआ के आका मन अकीसुन्नास तुहाडे नजदीक सियाना कौन है? साडा तो ज़हन भी है हुण मेरे कने कोई पूछे भाई सियाना कौन है, मैं जिंदा तकरीरां दी याद है वो सियाना है। शायर कने पूछो वे सियाना कौन है, जेड़ा ज्यादा शायरी करे दे वो सियाना है। डाकू कने पूछो तो वक्त जेड़ा ज्यादा लुटे दे वो सियाना है। यानी कि हर कहीं दी अपना हार्डवेयर है ते अपना सॉफ्टवेयर है ते उदा अपना इंटरनेट है ते अपना चैनल है। लेकिन नबी जड़ी गाल करेंदे वो आपो नहीं करेंदा जे तो नहीं ओ अलवावे ना। सुभान अल्लाह। जेड़े ओ ते बोले वे तुम्हारी क्या बात है? सुभान अल्लाह। सवाल करने वाला मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सारे सहाबी मेरे नबी दे जनती हैं।